Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Velika Remeta. Ovaj manastir se nalazi na Fruškoj gori, inače je veoma poznat i bila sam 2 puta u ovom manastiru. Sjećam se prvi put kada smo bili, to je bilo zaista davno, mislim 2011. godine. Otišli smo da obiđemo nekoliko manastira na Fruškoj gori, bili smo u Vrdniku, tu nam je bio apartman i tako smo svaki dan negdje odlazili po manastirima. Jedan od tih dana išla sam sa roditeljima i sa sestrama u manastir Veliku Remetu. Mama je uvijek govorila da je iguman Stefan, da je on iz Mrkonjić grada i nju je toliko bilo drago da je on također iz Mrkonjić grada kao što smo i mi, pa je imala veliku želju da ode kod njega. Tako da kada smo došli u manastir, otišli smo najprije u crkvu i kada smo se vraćali u toj maloj manastirskoj prodavnici i znam da su mnogo knjiga bile izložene, ali tad me uopšte nikakva knjiga nije zanimala nego brojanice. U to dobu sam zaista mnogo brojanica nosila i skupljala sam masovno brojanice i čak sam nosila u jednom periodu u mom životu 6 brojanica jedan put, 3 na jednoj strani, 3 na drugoj. Uvijek sam nosila brojanice raznih vrsta, raznih boja, jednostavno sam ih voljela skupljati. I tako kada sam vidjela tu u manastiru Velikoj Remeti da su izložene razne brojanice, ja sam mogla da kupim svu jednu. Ja tad nisam ni se razumjela u dinarima, tata mi je dao ili mama, ne sjećam se, on sam dao nekoliko novca da ja sebi nešto mogu da kupim. Ja sam rekla ja ću to da iskoristim u brojanice. I sjećam se tu taj monah koji je bio neki stari monah, nosio je bijelu dugačku bradu, bijelu kosu. Izgledao je zaista strogo i malo sam se bojala njega. I ja sam njega pitala, ja želim te i te brojanice. I on je nakon mene strogo pogledao, neki komentar mi je dao, ne sjećam se u detalju, ali kao bilo u tome šta će ti toliko brojanica. Ja sam rekla, ja želim te brojanice. I on je onda meni izračunao koliko to se košta. Ja sam rekla, ja se u dinare ne razumijem, ja sam njemu sve dala što sam imala i neko on sam odabere koliko paše, da li fali još nekoliko novca, ali sve je bilo u redu, čak mi je vratio nekoliko dinara nazad i ja sva sretna pun kesicu brojanica nosim kući, a u tom momentu nisam znala da je taj strog monah bio sam iguman Stefan. I tu sam te kasnije saznala kada sam ja mami ispričala tu situaciju i ona je rekla, pa to je bio iguman. A ja onako, šta? Kako to? Zaista je bilo zanimljivo. Drugi puta kada smo bili, sam se nadala da ćemo možda vidjeti opet oca Stefana. Vidjeli smo ga, ali je bio trenutno sa nekom grupom, odnosno to nije bila hodočasnička grupa, nego, ne znam, 3-4 muškaraca i oni su nešto pripremali, da li je bila neka slava, neki praznik, nemam pojma. I oni su tu sad pričali vezano za klanje jarca ili tako, ovci, nemam pojma, neka životinja je bila u pitanju i sad su o tome raspravljali i tako da se iguman Stefan uduljio dok smo mi prilazili manastir, tako da se nismo direktno potrefili i nisam imala priliku da zatražim blagoslov od njega, ali nema veze, bilo je tako kako je bilo. Uglavnom mi smo opet ušli u crkvu, nisu bili zaista dugo i vratili smo se nazad opet u tu malu crkvenu prodavnicu i da je stajalo mnogo knjiga na raspolaganju, a pošto sam tad bila zainteresovana za knjige, kad je to bilo? Čekaj, bili smo drugi put 2021. godine. Čini mi se da sam i nešto i kupila. Uglavnom mama je pričala sa monahom koji je prodavao, tražila neku specifičnu knjigu. Čini mi se da je to bila knjiga Svetog Josifa Isihaste. Ja mislim da je ona čak i pronašla tu knjigu, tako da je i to tamo kupila. I to je bio jednostavno taj drugi moj dolazak u manastir Velikoj Remeti. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.